Yan, gusto na yan tayo. Basta pala. Ganyan lang. O yan. Wala oh. Pero yan. Pero pisa na oh. Dito. Wala na, okay na yan. Hawakan mo lang. Oh, sige. Yan. O guys, ito oh. Pagkita ko sa iyo para magkabit ng caliper kit. Ayan guys. Ganito lang yan guys. Simple lang yan. So yung unahin mo guys oh. Hindi ka mo ito tayo. Oh. Lapit mo ito. Yan, tapos lagyan natin ang brake fluid guys. So guys ah. Yan guys. Lagyan natin. Pag natin yung o-ring. Ito yung o-ring guys. Yan. Oh. Yan. Ito guys, original to. Oh. Toyota. Toyota parts. Oh. Sa kabila naman yan. Sa kabila naman to. Ha? Kabila. Eh, pa-picture pa to eh. Ito. This is Camilo Mix Vlogs. Subscribe na! Dapat may nahinalang hangin guys. Wala ka simple guys. Tandaan lang yan guys. So guys, Okay. ayan. Pantay na guys oh. Layo naman pala ng